Daftar juara. Copa America tahun 1963 sampai tahun 2021. Timnas Bolivia tahun 1963. Perjalanan. Timnas Bolivia saat juara Copa America tahun 1963. Pekan pertama. Bolivia vs Ekuador 4-4. Pekan kedua. Kolombia vs Bolivia 1-2. Pekan ketiga. Bolivia vs Peru 3-2. Pekan keempat. Paraguay vs Bolivia 0-2. Pekan kelima. Bolivia vs Argentina 3-2. Pekan keenam. Brazil vs Bolivia 4-5. Timnas Uruguay 1967. Perjalanan. Timnas Uruguay saat juara Copa America tahun 1967. Pekan pertama. Uruguay vs Bolivia 4-0. Pekan kedua. Uruguay vs Venezuela 4-0. Pekan ketiga. Chili vs Uruguay 2-2. Pekan keempat. Uruguay vs Paraguay 2-0. Pekan kelima. Uruguay vs Argentina 1-0. Timnas Peru tahun 1975. Perjalanan. Timnas Peru saat juara Copa America tahun 1975. Babak grup. Pekan pertama. Chili vs Peru 1-1. Babak grup. Pekan kedua. Bolivia vs Peru 0-1. Babak grup. Pekan ketiga. Peru vs Bolivia 3-1. Babak grup. Pekan keempat. Peru vs Chili 3-1. Semifinal. Leg pertama. Peru vs Brazil 3-1. Semifinal. Leg kedua. Brazil vs Peru 2-0. Final. Leg pertama. Kolombia vs Peru 1-0. Final. Leg kedua. Peru vs Kolombia 2-0. Final. Leg ketiga. Peru vs Kolombia 1-0. Timnas Paraguay tahun 1979. Perjalanan. Timnas Paraguay saat juara Copa America tahun 1979. Babak grup. Pekan pertama. Ekuador vs Paraguay 1-2. Babak grup. Pekan kedua. Paraguay vs Ekuador 2-0. Babak grup. Pekan ketiga. Paraguay vs Uruguay 0-0. Babak grup. Pekan keempat. Uruguay vs Paraguay 2-2. Semifinal. Leg pertama. Paraguay vs Brazil
2, 1. Semifinal. Leg kedua. Brazil vs Paraguay. 2, 2. Final. Leg pertama. Paraguay vs Chili. 3, 0. Final. Leg kedua. Chili vs Paraguay. 1, 0. Final. Leg ketiga. Paraguay vs Chili. 0, 0. Timnas Uruguay tahun 1983. Perjalanan. Timnas Uruguay saat juara Copa America tahun 1983. Babak grup. Pekan pertama. Uruguay vs Chili. 2, 1. Babak grup. Pekan kedua. Uruguay vs Venezuela. 3, 0. Babak grup. Pekan ketiga. Chili vs Uruguay. 2, 0. Babak grup. Pekan keempat. Venezuela vs Uruguay. 1, 2. Semifinal. Leg pertama. Peru vs Uruguay. 0, 1. Babak grup. Leg kedua. Uruguay vs Peru. 1, 1. Final. Leg pertama. Uruguay vs Brazil. 2, 0. Final. Leg kedua. Brazil vs Uruguay. 1, 1. Timnas Uruguay tahun 1987. Perjalanan. Timnas Uruguay saat juara Copa America tahun 1987. Semifinal. Uruguay vs Argentina. 1, 0. Final. Chili vs Uruguay. 0, 1. Timnas Brazil tahun 1989. Perjalanan. Timnas Brazil saat juara Copa America tahun 1989. Babak grup. Pekan pertama. Brazil vs Venezuela. 3, 1. Babak grup. Pekan kedua. Brazil vs Peru. 0, 0. Babak grup. Pekan ketiga. Colombia vs Brazil. 0, 0. Babak grup. Pekan keempat. Brazil vs Paraguay. 2, 0. Babak grup final. Pekan pertama. Argentina vs Brazil. 0, 2. Babak grup final. Pekan kedua. Paraguay vs Brazil. 0, 3. Babak grup final. Pekan ketiga. Brazil vs Uruguay. 1, 0. Timnas Argentina tahun 1991. Perjalanan. Timnas Argentina saat juara Copa America tahun 1991. Babak grup. Pekan pertama. Argentina vs Venezuela. 3, 0. Babak grup. Pekan kedua. Chili vs Argentina. 0, 1. Babak grup. Pekan ketiga. Argentina vs Paraguay. 4, 1. Babak grup. Pekan keempat. Argentina vs Peru. 3, 2.
Babak grup final. Pekan pertama. Brazil vs Argentina. 2, 3. Babak grup final. Pekan kedua. Argentina vs Chili. 0, 0. Babak grup final. Pekan ketiga. Argentina vs Colombia. 2, 1. Timnas Argentina. Tahun 1993. Perjalanan. Timnas Argentina saat juara Copa America tahun 1993. Babak grup. Pekan pertama. Argentina vs Bolivia. 1, 0. Babak grup. Pekan kedua. Meksiko vs Argentina. 1, 1. Babak grup. Pekan ketiga. Argentina vs Colombia. 1, 1. Perempat final. Argentina vs Brazil. 1, 1. Adu penalti 6-5. Semifinal. Colombia vs Argentina. 0, 0. Adu penalti 5-6. Final. Argentina vs Meksiko. 2, 1. Timnas Uruguay. Tahun 1995. Perjalanan. Timnas Uruguay saat juara Copa America tahun 1995. Babak grup. Pekan pertama. Uruguay vs Venezuela. 4, 1. Babak grup. Pekan kedua. Paraguay vs Uruguay. 0, 1. Babak grup. Pekan ketiga. Uruguay vs Meksiko. 1, 1. Perempat final. Bolivia vs Uruguay. 1, 2. Semifinal. Uruguay vs Colombia. 2, 0. Final. Brazil vs Uruguay. 1, 1. Adu penalti 3-5. Timnas Brazil. Tahun 1997. Perjalanan. Timnas Brazil saat juara Copa America tahun 1997. Babak grup. Pekan pertama. Brazil vs Costa Rica. 5, 0. Babak grup. Pekan kedua. Meksiko vs Brazil. 2, 3. Babak grup. Pekan ketiga. Brazil vs Colombia. 2, 0. Perempat final. Paraguay vs Brazil. 0, 2. Semifinal. Brazil vs Peru. 7, 0. Final. Brazil vs Bolivia. 3, 1. Timnas Brazil. Tahun 1999. Perjalanan. Timnas Brazil saat juara Copa America tahun 1999. Babak grup. Pekan pertama. Brazil vs Venezuela. 7, 0. Babak grup. Pekan kedua. Meksiko vs Brazil. 1, 2. Babak grup. Pekan ketiga. Brazil vs Chili. 1, 0. Perempat final. Brazil vs Argentina. 2, 1.
Semifinal. Meksiko vs Brazil 0-2. Final. Brazil vs Uruguay 3-0. Timnas Kolombia tahun 2001. Perjalanan. Timnas Kolombia saat juara Copa America tahun 2001. Babak grup pekan pertama. Kolombia vs Venezuela 2-0. Babak grup pekan kedua. Ekuador vs Kolombia 0-1. Babak grup pekan ketiga. Kolombia vs Chili 2-0. Perempat final. Kolombia vs Peru 3-0. Semifinal. Honduras vs Kolombia 0-2. Final. Kolombia vs Meksiko 1-0. Timnas Brazil tahun 2004. Perjalanan. Timnas Brazil saat juara Copa America tahun 2004. Babak grup pekan pertama. Brazil vs Chili 1-0. Babak grup pekan kedua. Costa Rica vs Brazil 1-4. Babak grup pekan ketiga. Brazil vs Paraguay 1-2. Perempat final. Meksiko vs Brazil 0-4. Semifinal. Brazil vs Uruguay 1-1. Adu penalti 5-3. Final. Argentina vs Brazil 2-2. Adu penalti 2-4. Timnas Brazil tahun 2007. Perjalanan. Timnas Brazil saat juara Copa America tahun 2007. Babak grup pekan pertama. Brazil vs Meksiko 0-2. Babak grup pekan kedua. Chili vs Brazil 0-3. Babak grup pekan ketiga. Brazil vs Ekuador 1-0. Perempat final. Chili vs Chili 1-6. Semifinal. Uruguay vs Brazil 2-2. Adu penalti 4-5. Final. Brazil vs Argentina 3-0. Timnas Uruguay tahun 2011. Perjalanan. Timnas Uruguay saat juara Copa America tahun 2011. Babak grup pekan pertama. Uruguay vs Peru 1-1. Babak grup pekan kedua. Chili vs Uruguay 1-1. Babak grup pekan ketiga. Uruguay vs Meksiko 1-0. Perempat final. Argentina vs Uruguay 1-1. Adu penalti 4-5. Semifinal. Uruguay vs Peru 2-0. Final. Paraguay vs Uruguay 0-3. Timnas Chili tahun 2015. Perjalanan. Timnas Chili saat
Juara Copa America tahun 2015. Babak grup. Pekan pertama. Chili vs Ekuador 2-0. Babak grup. Pekan kedua. Meksiko vs Chili 3-3. Babak grup. Pekan ketiga. Chili vs Bolivia 5-0. Perempat final. Uruguay vs Chili 0-1. Semifinal. Chili vs Peru 2-1. Final. Chili vs Argentina 0-0. Adu penalti 4-1. Timnas Chili tahun 2016. Perjalanan. Timnas Chili saat juara Copa America tahun 2016. Babak grup. Pekan pertama. Argentina vs Chili 2-1. Babak grup. Pekan kedua. Chili vs Bolivia 2-1. Babak grup. Pekan ketiga. Chili vs Panama 4-2. Perempat final. Meksiko vs Chili 0-7. Semifinal. Kolombia vs Chili 0-2. Final. Chili vs Argentina 0-0. Adu penalti 4-2. Timnas Brazil tahun 2019. Perjalanan. Timnas Brazil saat juara Copa America tahun 2019. Babak grup. Pekan pertama. Brazil vs Bolivia 3-0. Babak grup. Pekan kedua. Venezuela vs Brazil 0-0. Babak grup. Pekan ketiga. Peru vs Brazil 0-5. Perempat final. Brazil vs Paraguay 0-0. Adu penalti 4-3. Semifinal. Brazil vs Argentina 2-0. Final. Brazil vs Peru 3-1. Timnas Argentina tahun 2021. Perjalanan. Timnas Argentina saat juara Copa America tahun 2021. Babak grup. Pekan pertama. Argentina vs Chili 1-1. Babak grup. Pekan kedua. Uruguay vs Argentina 0-1. Babak grup. Pekan ketiga. Argentina vs Paraguay 1-0. Babak grup. Pekan keempat. Bolivia vs Argentina 1-4. Perempat final. Argentina vs Ekuador 3-0. Semifinal. Kolombia vs Argentina 1-1. Adu penalti 2-3. Final. Argentina vs Brazil 1-0.